Yes, ma'am. Normally, bestseller ko the strawberry and chocolate, ma'am. Then sa baba po yung peach and lemon naman po. If you want, ma'am, may suggestion ako, yung New Year promo ko, ma'am. You get all of this, diba? Then get one more pa. May free ka pa, ma'am. This came from Singapore? Singapore brand yung Muyo, ma'am. Bali, yung family namin, franchise pa namin yung ano niya. Or if you want, ma'am, yung starter set ko, ma'am, pasalubong set siya, ma'am. At least you can try different flavor, ma'am. At least you have a snack for Monday, for Tuesday, for Wednesday, di ba? Carbs! Until Friday, ma'am. No, I just like to Yun get... sila, sir, nga isa lang kinain ngayon, dumami na eh. Ito. Ano yung kinuha niya? Red bean yan. Red. Red bean. Do you want to grab a bite? I'll ask them to get for... Hindi, joke lang, ma'am. Sir, pingi pakurot nga, sir. Joke lang, sir. Kanin, ma'am? Chocolate. Chocolate. Anything else, ma'am? Ikaw, you want to try? May laman siya eh. May laman siya. May filling siya, ma'am. Fillings, diba? Meron kayong store or... Puro bazaar lang ako ngayon, sir. Before, sir, may may store ako, sir. Saan kayo? Sa San Juan dati po eh. Pero close na yun, almost 2 years na rin. Pupunta ba kayo sa Pride? Madalas ako doon, kaso nung 2025 kasi, ni-renovate yun, di ba, sir? Saan part? Yung sa gitna, sir, activity center. Bazaar. Mga bazaar lang din. 2024 nandun kayo. 2025 Last po. year lang. Kasi hanggang February, yung pinaka-last na bazaar doon eh. Starting March last year, nag-stop sila. Tuloy-tuloy yun, sir. Ewan kong napadaan kayo doon. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun, sir. Doon kasi kami malapit. Nagtaka kami bakit sunod-sunod yun pala kasi they plan to stop na. So parang tinodo na nila yung bazaar doon. Until Chinese New Year yun eh. Tuloy-tuloy kami doon eh. Kasi ngayon may ano na eh. Tas, full renovation kasi sila doon. May Chagi na eh. Sa gitna? Sa gitna mismo. Sa gitna mismo? Paano na mag-activity center next Meron week? pa rin Sa mga may bazaar Letems. pa around the Chagi. Hindi, yun. Alam ko po yun eh. Sa may church yun eh. Are you recording already? Yes, ma'am. Oh. Ito. Kanina, ma'am. Chocolate, ma'am. Anything else, ma'am? Yan lang muna. Sige, ma'am. Hanap ako malaki para sa... Punta ka ng train. Hopefully this year, na. Kasi Okay. doon kami Kamusta na yung renovation dun? Saan ba yung river? Parang tapos Yung mga na yun malls, sa mga gitna? hindi lang yun eh. Pati mga sa mga malls, mga stores. I'm not sure. If you want, ma'am, sa Vertis, madalas din ako mag-Vertis Really? North eh. Opo, Vertis North. Sa gitna lang po yun, sa may H&M. Sa H&M. H&M. Ang hula ko po, ma'am, kasi 3 years in a row na, if ever. Sa Valentine's, normally 10 days to 14 days kami nandun. Basta tatama siya ng Valentine's eh. I think mabilis namin nun 10 days yata eh. Pinakamatagal. Dito ka talaga? Hindi, taga South po ko. Taga North po ko, taga Malabon ako. I mean, hindi. Akala ko Singaporean ka. Okay. Franchise. Nag-franchise lang pa kami ng Singapore. 130. Okay, 130. Do you need a bag pa, ma'am? O hindi? Dito na lang. Oo, kasi. Bag na lang. Sige, kuha na lang ako, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Pili na kayo. Yung 5 years na, magpa 5 years na naman. Tapos Tingnan. puro bazaar. Puro bazaar siya, ma'am. Nag-full-time bazaar na ako noong 2024, ma'am. Tapos 2025 is the full fiscal year na full-time na siya. Wow, congrats. Thank you, ma'am. Sana hopefully 2026, ma'am, mas marami pang branch and baka sana may mga, kunyari ma'am, may mga gusto mag-franchise na gano'n. Kasi I've already built the system, the marketing, etc. na. Inuna ko, TikTok help a lot. yun nga, ma'am. Can't believe pa rin na, di ba, someone like you, ma'am, di ba, would take your time to watch, di ba? Yeah. So, thankful din ko ako. Just Thank you, keep ma'am. on trying and trying. Try. You'll find your Try and market. try until you die, no? Alam mo yun, no? Okay, Thank you, ma'am. Happy New Year, ma'am.